This is Al Firdaus Islamic Urdu channel. I am your lecturer, presenter and speaker Dr. Taj Firdausi. मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आइए आज ताज फिरदौसी साहब आपके लिए एक बहुत ही कीमती नायाब तोहफ़ा पेश कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के 40 साल का निचोड़ जो उन्होंने हासिल किया हुआ है, अपनी ज़िंदगी का तमाम तर जितना कि उसके अंदर वो सिमेट सकते हैं समंदर को कूज़े में, वो कूज़ा आपको पेश कर रहे हैं। मतलब तालीम व तरबियत। एज ए लेक्चरर, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग मैनेजर, मिडल ईस्ट और दूसरे कई ममालिक में मैं रह चुका हूँ। शोबा तालीम व तरबियत से ताल्लुक़, पढ़ाना, ट्रेनिंग देना, किस तरीक़े से किसी को जिस चीज़ में फील्ड में वो महारत नहीं थी उस महारत हासिल करवाना, ये मैंने काम किए हुए, यही मेरा सब्जेक्ट रहा है। इसी सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्रियाँ रखी हुई हैं और इंग्लैंड से वहाँ से भी डिग्री हासिल की हुई है, पीएचडी की, डॉक्टरेट की। तो अब मैं जो भी कहूँगा ऑथेंटिक बात कहूँगा मैं, ऐसा नहीं कि कहीं किसी जगह हमने देख लिया, कहीं किसी जगह और सुन लिया और हमने चैनल में बैठ के, जैसा कि दूसरे लोग हमेशा करते रहते हैं, किसी एक चैनल से कहीं से भी एक पढ़ लेते हैं और अपना बना लेते हैं कि चलिए हम पेश करते हैं। साहब, जो आपके पास कुछ है हासिल किए हुए सनद हो, यू हैव एन ऑथेंटिसिटी ओवर दैट, ऑथेंटिक पावर। क्या आपके पास है तो वो कहिए, नहीं तो हवाला दीजिए किताबों का। आपने ये किस किताब से लिया हुआ है, ये किस मुसन्निफ ने इसे कहा है, वो तो कहिए। अब यहाँ पर मुसन्निफ मैं हूँ, अथॉरिटी मैं हूँ और मेरे पास जो है वो डॉक्टरेट के, उसके बिना पर मैं अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूँ। किस बारे में फिरदौसी साहब? तालीम। किसकी तालीम? तालीम बच्चों के लिए होती है, मिडिल क्लास यानी कि मिडिल एज के लिए होती है, अपर एज के लिए, अपर क्लास लेवल के लिए भी होती है। मतलब तालीम के दर्जे की बात कर रहा हूँ, लो दर्जा, मीडियम दर्जा और एडवांस। अब शुरुआत मैं शुरू से करूँगा। बच्चों के लिए तालीम एक चीज़ शुरू हो चुकी है, LKG HKG। अब LKG HKG इंटर कॉटन वो निकल गए, इंटर कॉटन में पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। जब बच्चा 6 साल का होता उससे ले जाते और पहली क्लास में बिठाते, वहाँ पर से वो शुरू करते, अलीफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह। अलीफ बे से होती, ये बी से भी होती। अभी तो LKG में जाते हैं, HKG में जाते हैं, बाद में फर्स्ट को जाते हैं। LKG से वो शुरू करते हैं बातचीत, बैठना, खेलना, कूदना। चलिए इतने साल से जो शुरुआत कर लेते हैं वो तो है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा 4 साल की उम्र से ही माँ से जुदा। माँ जो होती है वो यूनिवर्सिटी होती है, पहली यूनिवर्सिटी बच्चे के लिए। जब बेबी बच्चा आँख खोलता है पैदा होकर, सबसे पहले वो देखता है माँ को, उसकी आवाज़ सुनता है और वो है माँ। और जो हंसकर बात करके लोरी सुनाती है वो है माँ। फिर दूसरे लोग जितने भी हैं देखते हैं। अब वो वहाँ से उसकी तालीम, बातें करने का अंदाज़, उसे लेकर झूमती हुई, उसे गुनगुनाती हुई, मीठे मीठे बातें कहती हुई और कई अरबी के कलिमात कहते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला, ये कहती हैं। कितनी अच्छी बात होती है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। वो दिन थे। और अब के क्या हो गए कि 4 साल में अभी बच्चा माँ से जुदा, बाहर, माँ ड्यूटी पे जा रही है, बाप इधर जा रहा है, घर में नौकरानी कुछ होती है, वो बच्चे को तैयार करके स्कूल भेज देती हैं। वो LKG छोटा सा बच्चा जाता है, रोता है, एक माहौल अलग सा हो जाता है। फिर लोगों में, बच्चों में मिलजुल कर खेल कर आता है। फिर उसके बाद माँ जब शाम को आती है, बाप शाम को आते हैं, थोड़ी देर के लिए बच्चे बैठते हैं, फिर बच्चे सो जाते हैं।
اور کیا کر رہے ہیں؟ ماں اپنا وقت دینے کی بجائے بچوں کو ایک موبائل ہاتھ میں دے دیا بچے کی، یہ ایک موبائل، اور کہا کہ دیکھو یوں بٹن دبا دو تم، اب جو چاہے وہ سن سکتے ہو۔ اس کے اندر نرسری رائم ہیں، وہ گانے ہیں، فلمی گانے آ گئے، اس کے اندر بچہ یوں دیکھ رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کچھ کارٹون، وہ بٹن دباتا، آپ دیکھیے بچے کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ چھوٹا سا بچہ اسے کھلونا سمجھ کے وہ کھیل رہا ہے، ماں خوش کہ چلو اب وہ میرا سر نہیں کھا رہا، بچہ وہیں پر بیٹھ کے کچھ کر رہا ہے۔ باپ خوش کہ چلیے ماں میرا تمام کام کر رہی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں۔ بچہ موبائل، اب ماں کی اس میں توجہ جو پہلے کے زمانے میں ہوا کرتی تھی اب نہیں رہی۔ اب زمانہ جو ہے تقریباً 5-10 سال سے جو بات ہو رہی، وہ چھوٹے بچے کو کھلونا دے دیا، اب وہ کھیل رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بچے جب سامنے بیٹھ کے سن رہا ہے، وہ زمین پہ لیٹ کے گانے، فحش، ہر چیز، ایسی تصاویر جسے دیکھ کر شیطان بھی شرم سے پانی ہو جائے گا۔ شیطان بھی کہے گا کہ میں شیطان تو صحیح مگر اتنا گرا ہوا نہیں جتنا کہ یہ موبائل پہ انسان پیش کر رہا ہے۔ اتنی گندگی زہر بھر رہے ہیں دنیا میں، ٹیکنالوجی کے نام پہ، موبائلز کے نام پہ، نوجوانوں کو گمراہ، بچوں کو گمراہ ہو گئے تمام چیزیں۔ آپ بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے سامنے موبائل، کھا رہے ہیں وہ ادھر موبائل، وہ گیم ٹک 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 وہ کھا رہے ہیں۔ یہ مطلب یہ کہ ماں کا مقام بھی گیا، یہ ماں بھی بن گئے، یہ باپ بھی بن گیا، یہ اپنی زندگی بن گیا، یہ جو کچھ ہے اس کی زندگی اس میں اٹکی ہوئی ہے۔ موبائل گیا، اس کی چارجنگ ختم بچے کی۔ اب دیکھتے بچوں میں جب یہ چیز عادت پڑ جاتی ہے تو ماں کی اٹیچمنٹ ہوتی کہاں ہے؟ تو پھر بچہ ماں کو انگلش میں کہتے ہیں ہو آر یو ٹو سے دیٹ، ہو آر یو، تم کون ہوتے ہو مجھے بولیں گے۔ مائنڈ یور بزنس، بہت اچھی انگلش سیکھتے ہیں بچے، مائنڈ یور بزنس، اٹ از نن آف یور بزنس۔ LKG سے HKG کو تھوڑا اور اونچی، بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ موبائل پہ دیکھ کے ایک دم سے دیکھ رہے ہیں کیسے گانے ہیں، کیسے سینس ہیں، کیسے سٹوریز ہیں، ایسی چیز جسے کوئی انسان بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ بچوں سے لے کے شروعات۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ پورا معاشرہ، پوری انسانیت خاک ہو رہی ہے آنکھوں کے سامنے۔ ذمہ دار کون ہے؟ یہ ماں باپ، آپ ہیں، اور کوئی تو نہیں، آپ ہیں، کیونکہ آپ کے پاس موبائل ہے۔ تو پھر تو کیا ہم موبائل کو پھینک دیں؟ ایسے موبائل پہ صرف وہ پروگرام رکھیں جس میں آپ کے فونز کانٹیکٹس ہوتے ہیں، جس میں آفس کا کام ہوتا ہے، جس میں بزنس کا کچھ کیلکولیشنز ہوتے ہیں، جس میں آپ کو گوگل میں جو بھی چیز حاصل کرنی ہے دیکھنے کی ہوتے ہیں۔ بس یہ فحش گوئی کی باتیں جتنی بھی تھیں، وہ سانگز کی، اس کے پروگرام، اس کے پروگرام، وہاں کا وہ فلمیں، وہ اس کی فلمیں، اسے پورا بلاک کر دیجئے۔ قانون تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ گوگل پہ یا جو بھی ہے یوٹیوب پہ یا ادھر بھی جو بھی ڈالتے ہیں اس کی سینسر کی جائے۔ میں نے دیکھا ایک جگہ بڑا ہی پاکیزہ پروگرام تھا اور اس میں ایڈ آ گیا، جس کے بعد نیکسٹ والا لوپ آیا جس کے اندر حریانیت، جس میں انسانیت کا خون ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ زمانہ میں یہی تو ہے قیامت کا منظر۔ انسانوں میں انسانیت ہی نہیں، اور انسان بدل کر چینج کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، وہ چل رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ایسی غلیظ گند۔ اور تو اور سٹوریاں پہ سٹوری، وہ اداکارہ اور وہ اداکار وہ اندر گئے تھے، لاک ہو گیا تھا، میں نے کل ہی پڑھا، وہ دروازہ بند ہو گیا، وہ کہانیاں آ رہی ہیں، سٹوریز آ رہے ہیں ڈرامے والوں کی، ان کے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کردار کی اس کی بیٹی پہلے کیا تھی، پہلے یہ کیریکٹر کیا تھا، اب دیکھیے اس کی عمر میں اب کیا ہے، یہ دیکھیے اس نے اس کو کیا کہہ دیا، اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، یہ کیا کر رہے ہیں پردے کے پیچھے؟ مارو گولی صاحب، یہ تمہاری زندگی میں کچھ ہونے کا نہیں۔
अब फिर टेलीफोन, सुना तुमने उस हीरोइन ने उस शख्स के साथ ये करने के लिए इनकार कर दिया, उसने, वो डायरेक्टर ने उसके लिए कुछ और ये कह रहा था, उसने कहा था क्या, मैं क्या ज़रूरत है आपको इसी स्टोरी सुनने के लिए? यहाँ पर उनकी मिर्ची मसाला लगा के कहानियाँ पेश कर रहे हैं और आप सुनते हैं। यही बाकी रह गया था आप लोगों को। अगर सुनना ही है स्टोरी सा तमाम चीज़ें हैं तो सीरत देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लामी हिस्ट्री सुनिए। तो ये क्यों नहीं करते तमाम चीज़ों को? अगर देखना ही है, क्या यही ज़रूरत थी कि अब वो डायरेक्टर ने, उस प्रोड्यूसर ने उसको क्या किया था, उस सीन के अंदर वो सीन ऐसी हो रही थी, हम वो मंजर बताएंगे जो ड्रामे में नहीं, वो कट, उसे कहते हैं अनसेंसर्ड। मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये बताइए, यही एक बताना था जिसके अंदर, चलिए साहब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो शख्स की अपनी ज़िंदगी क्या थी, अब उसने उसको क्या कहा, अब उसने कितने पैसे डिमांड किए, क्या ज़िंदगी। यही एक बाकी रह गया था हम लोगों के ऊपर, यही एक चीज़ रह गई थी। उसने कुछ कह दिया, उसमें मिर्ची मसाले भरो और बड़ी टाइटल लगा दो और देखने वाले देख रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि इतने गंदे प्रोग्राम्स अंदर जो लूप्स होते हैं वो देखते हैं, वो न्यूज़ चैनल के, जिसके अंदर तमाम कैरेक्टर्स की दुनिया की गिरी हुई चीज़ों को पेश करते हैं, झूठ पेश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मोबाइल बच्चों को देते हैं, बंद कीजिए साहब, बंद कर दीजिए इन तमाम चीज़ों को। अब जितना बाइकआउट करेंगे वही अच्छा होगा। अभी ज़रा आंखें खुलिए, बच्चों के हाथों में, इवन लड़कों लड़कियों के हाथों में भी मोबाइल ना दें, बस आपसे यही गुजारिश है। जज़ाक